अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्र की ज़िंदगी की असल हकीकत और हमारी गफलत पे हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे मैयत का कलाम करना और सुनना। मरने के बाद नेक और बद दोनों मैयतें अपना अपना अंजाम देखकर अपने अपने रिश्तेदारों से हम कलाम होती हैं, जिसे घर वाले नहीं सुनते। अगर सुन लें तो बेहोश हो जाएं। ये बुखारी की हदीस है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जनाजा तैयार होता है वो लोग उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं। नेक आदमी कहता है, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। अगर नेक ना हो तो कहता है, हाय हलाकत, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। मैयत की आवाज़ इंसानों और जिन्नों के अलावा सारी मखलूक सुनती है। अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। अब देखें इस हदीस से क्या साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद मुबारक है कि मैयत को जल्द अज जल्द दफन करो, ताकि अगर मरने वाला नेक है तो जल्द अज जल्द भलाई हासिल करे, और अगर बुरा है तो उसका बोझ जल्द अज जल्द कंधों से उतर जाए। ये भी बुखारी की हदीस है। अब अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों से इस जो है कैफियत को जो है अल्लाह ताला ने उस पर पर्दा डाला हुआ है, क्योंकि अगर इंसान और जिन ये आवाज़ें सुन लें या जो अजाब होते हैं कब्र वालों के साथ, तो फिर शायद कोई भी इंसान मरने के बाद अपने किसी प्यारे को कब्र में जाके ना दफनाए। जंगे बदर के मकतूल काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सुना। ये मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मकतूलीन को 3 दिन तक ऐसे ही पड़े रहना दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उन पर खड़े होकर आवाज़ दी और फरमाया, ए अबू जहल बिन हशाम, ए उमैया बिन खल्फ, ए उतबा बिन रबिया, ए शीबा बिन रबिया, तुम्हारे रब ने मेरे ज़रिए तुम्हारे साथ जो वादा किया था, क्या तुमने उसे सच पा लिया या नहीं। मेरे रब ने मेरे साथ जो वादा किया था, मैंने तो उसे सच्चा पाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना तो अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे सुनते हैं और क्या जवाब देते हैं, हालांकि ये तो अब मुर्दार हो चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं जो कुछ इनसे कह रहा हूँ वो तुम उनसे ज़्यादा नहीं सुन रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये जवाब नहीं दे सकते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ठिकाने लगाने का हुक्म दिया और वो घसीट कर बदर के कुएं कलीब में डाल दिए गए। अब इस हदीस से भी जो पता क्या चलता है कि ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बताते थे कि अगर वो अल्लाह पे ईमान अगर कोई नहीं लाएगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। तो ज़ाहिर है जब इंसान इस दुनिया में बुरे अमाल करके जाता है तो मौत के वक्त ही उसे पता चल जाता है उसका अंजाम क्या है। तो इस हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो अल्लाह ने मेरे ज़रिए तुम लोगों से वादा किया था, तुमने अब उसे सच पा लिया होगा। मगर अब उस सच को पाने के बाद उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बची थी कि वो अपनी इस्लाह करते और अल्लाह ताला के दायमी अज़ाब से खुद को बचा सकते। तदफीन के बाद जब मैयत के अजीज़ो अकरबा वापस जाते हैं तो मैयत उनके कदमों की आवाज़ सुनती है। ये भी मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपनी कब्र में दफन किया जाता है और उसके साथी वापस पलटते हैं तो मैयत अपने साथियों के जूतों की आवाज़ सुनती है। अज़ाब कब्र की शिद्दत। कब्र के किनारे पर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोए कि मिट्टी तर होगी। ये इब्ने माजा की हदीस है। हज़रत बर्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठकर रोने लगे, हत्ता कि मिट्टी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं से तर होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे भाइयों, इसके लिए कुछ तैयारी कर लो। कब्रों में लोग फितने दज्जाल की तरह आजमाए जाएंगे। ये बुखारी की हदीस है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ वही की गई है, तुम लोग कब्रों में फितने दज्जाल की तरह या उसके करीब करीब आजमाए जाओगे। यानी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं जानता कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी फितने दज्जाल की तरह या फितने दज्जाल के करीब।
اسی طرح نسائی کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر اور فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، یا اللہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ کی گرمی سے اور عذاب قبر سے۔ اگر لوگ عذاب قبر دیکھ لیں تو قبروں میں مردے دفن کرنا چھوڑ دیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنوا دے۔ اگر لوگ عذاب قبر دیکھ لیں تو ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بھول جائیں اور بستیاں چھوڑ کر میدانوں اور جنگلوں میں جا بسیں۔ یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان اللہ کے خوف سے چڑچڑا رہا ہے اور اسے چڑچڑانا ہی چاہیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آسمان میں 4 انگل جگہ تقریباً 3 انچ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ذر کہتے ہیں کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ قبر سے زیادہ گھبراہٹ اور سختی والی کوئی جگہ نہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ اب ان حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو قبر کی جگہ ہے نا، اچھے اعمال کے بغیر وہ قبر انسان کے لیے عذاب بن جائے گی۔ کبیرہ گناہوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے پر عذاب قبر کی خبر دی۔ غیبت کرنے والوں کو بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں۔ پھر فرمایا ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ تو کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل یا ناقابل عمل بات پر عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ اگر یہ دونوں کاموں سے انسان خود کو بچانا چاہے تو آسانی سے بچا سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو نہ کسی کی چغلی کرنی چاہیے اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔